ଶୀତ ଋତୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଓ ଗୋଡ଼ ଦରଜର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ବଢ଼େ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇସାରିଲାଣି। କାରଣ ଦେଖାଯାଏ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ 40 ବର୍ଷ ଟପିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ରୁ କ୍ୟାଲସିୟମଟା କମିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ହଉ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କେତୋଟି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଯଦି ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ରେଗୁଲାର ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ହାଡ଼ରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଠିକଠାକ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଓ ଗୋଡ଼ ଦରଜର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କମିଯିବ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହୋମ୍ ରେମେଡି ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓ। 40 ବର୍ଷ ଟପିଲେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ହାଡ଼ରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ କମିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ। କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଠିକରେ ରଖିପାରିବେ। ଏଇ ଯେମିତି ମାଛ, ଯେତେ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ମାଛରେ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମର ମାତ୍ରା ଥାଏ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମାଛକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 2 ରୁ 3 ଥର ଆପଣମାନେ ସମୁଦ୍ର ମାଛକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ବି ମିଳିପାରିବ ଆଉ ଓମେଗା 3 ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଓମେଗା 3 ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମାଛରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ହାଡ଼ରେ କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ ସହିତ ମାଂସପେଶୀକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ। ଠିକ ସେମିତି ଅଣ୍ଡାରେ ବି କ୍ୟାଲସିୟମ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ତେବେ ଅଣ୍ଡାରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଟାମିନ୍ସ ରହିଛି, ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାରୁ ମିଳିଥାଏ ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ର କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ଠିକଠାକ ରଖେ। ଆଉ ଅଣ୍ଡାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ ବି ରହିଛି। ପ୍ରୋଟିନ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାଂସପେଶୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାନ୍ତି, ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉଥିରେ ଯଦି ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଓ ଗୋଡ଼ ଦରଜର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତେବେ ସେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କମିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ନନଭେଜ ଖାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଛକୁ ରେଗୁଲାର ଖାଇବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମଟା ଠିକରେ ରହିବ, ପ୍ରୋଟିନ ବି ଠିକରେ ରହିବ ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ଜନିତ ସମସ୍ୟାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କମେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଚିକେନ ଆଉ ମଟନ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ତ ମୁଁ କହିବିନି, ସେଥିରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମ ବହୁତ ଅଧିକ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ, କ୍ୟାଲସିୟମଟା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଠିକରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରୋଟିନକୁ ବି ଠିକରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ଏଇଟା ଯେ ଆପଣମାନେ ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଛକୁ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଣ୍ଡା ଖାଉନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମାଛକୁ ଅଧିକା ଖାଆନ୍ତୁ। ମାଛ ଯଦି ସପ୍ତାହକୁ 2 ରୁ 3 ଥର ବି ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ବି ମିଳିଲା, ପ୍ରୋଟିନ ବି କିଛି ମିଳୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଏଥିରେ ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ ବି ମିଳେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ ଓ ମାଂସପେଶୀ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିଥାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମ ଫୁଡ ଭିତରେ ଚିନା ବାଦାମ ବି ଆସୁଛି। ସେମିତି ତ ଯେତେ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରହିଛି ସବୁଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଭରି ଭରିକି ରହିଛି, ଓମେଗା 3 ରହିଛି, ବହୁତ ସାରା ଭିଟାମିନ୍ସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଶସ୍ତା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ବିଷୟରେ କହିବା ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଅଧିକ ଅଫୋର୍ଡେବଲ ହେଇପାରିବ ସେଟା ହେଉଛି ଚିନା ବାଦାମ। ତ ସେଥିପାଇଁ 40 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଜ ହେଇସାରିଲାଣି ସେମାନେ ଡେଲି କିଛି କିଛି ଚିନା ବାଦାମ ଖାଆନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଆମାଉଣ୍ଟର ଆପଣମାନେ ଖାଇବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚିନା ବାଦାମ ହେଉ ପଛେ ଦିନକୁ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଚିନା ବାଦାମ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ମିଳେ, ଏଥିରେ ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ ବି ରହିଛି, ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ ଇ ବି ରହିଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନା ବାଦାମ ଦେଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଫାଇବର ବି ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଆଉ ଏ ଚିନା ବାଦାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାମୀ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଭଳି ହିଁ କାମ ଦେଇପାରିବ। ନେଚର ଆମକୁ କେତୋଟି ପରିବା ଏମିତି ଦେଇଛି ଯାହା କ୍ୟାଲସିୟମରେ ଭରପୁର ରହିଛି। କ୍ୟାଲସିୟମ ସହିତ ଏ ପରିବାରେ ଭିଟାମିନ ସି ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, ଭିଟାମିନ କେ ବି ଥାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଗଠନ ପାଇଁ, ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଭିଟାମିନ କେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆଇରନ୍ ଏ ସବୁକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଅବଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ ସି ବି ଦରକାର। ଭିଟାମିନ ସି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିଥାଏ। ଆଉ ଏ ସବୁ ମିଳିପାରିବ କେତୋଟି ପରିବାରୁ। ଆଉ ସେ ପରିବା ସବୁ କଣ? ଯେମିତିକି ପାଳକ ଶାଗ। ପାଳକ ଶାଗ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ୟାଲସିୟମରେ
भरपूर रही। ठीक सेमिति ब्रोकली भी आसूची, बंधाकोबी रे बहुत अधिक कैल्शियम भी रही, विटामिन के भी रही, विटामिन सी भी रही। एई शीत ऋतु रे बहुत अधिक सस्तारे मिलुथबा मूला तो आपको सब स्थान में मिल जाव, अन्य परिबा ठारू मध्य कम रेट रे मूला मिल जाउची। आ मूला भी खाइबा पई बहुत अधिक टेस्टी भी लगी थाए। मूला रे भी आपको बहुत अधिक विटामिन के मिली, मूला रे बहुत अधिक कैल्शियम भी आपको मिली थाए। तो एसबू किछि परिबा रही जहाँ आपको डेली लाइफ रे बहुत अधिक कैल्शियम दे पारिबा। माछ अंडा ए सब आपको ओमेगा 3 देबे, प्रोटीन देबे। निजर दैनंदिन खाद्य रे आपण माने अल्टरनेट करी कि ए सब खाद्य को शामिल करंतु, देखिबे आपनकर कैल्शियम रो अभाव केबे भी रही नाही। एबे आसंतु जानिबा जे कोन से होम रेमेडी जहाँ आपनकर अंटा गोड़ दरजर समस्या को जल्दी भल करदब। कैल्शियम युक्त खाद्य तो आपण माने खाइबे, एहा सहित जदि छोटो छोटो होम रेमेडी को आपण माने ट्राई करंती तेबे आपनकर ए समस्या जल्दी भल हुए। जेमिति कि राशि तेल बहुत अधिक इफेक्टिव आपणकर जॉइंट पेन पाई। आ राशि तेल रे जति आपण माने लेंबू रस को मिक्स करके मालिश करछंती आपणकर जॉइंट स्थान मानकरे, तेबे देखिबे केते अधिक रिलीफ आपणको मिल जाउची। सेथि पई आपण माने राशि तेल 1 चम्मच नै जातु, सेथिरे 3 रु 4 टोपा लेंबू रस को मिक्स करंतु। लेंबू रस को मिक्स करिबा परे सॉल्यूशन को आपण टिके हल्का उषुम करंतु। आ उषुम थिबा अवस्था रे आपण माने आपणकर जॉइंट पेन स्थान मानकरे, जे स्थान मानकरे आपणकर दरज अनुभूति होउची, से स्थान मानकरे अप्लाई करंतु। 5 रु 10 मिनिट मसाज करंतु, देखिबे आपनको बहुत अधिक रिलीफ अनुभूति हबा। आउ जदि आपण माने कैल्शियम युक्त खाद्य खाइबा सहित ए होम रेमेडी को रेगुलर ट्राई करचंती, आपनको समस्या रो समाधान आपनको बहुत शीघ्र मथे मिलि जिवो। शीत ऋतु रे जॉइंट पेन तो अधिक बढ़ी जाए, किंतु आउ गोटे समस्या भी बहुत अधिक बढ़े, सेटा होची स्किन ड्राइनेस। आउ ए स्किन ड्राइनेस को दूर करिबा पई आपण माने अनेक प्रकार कोल्ड क्रीम अप्लाई करि थांती आपनको फेस रे, किंतु जते बेले ए कोल्ड क्रीम आपण माने अप्लाई करिके बाहर को जाई थांती, कोनसी ट्रैवल करि थांती किंबा कोनसी स्थान को गले आपनकर काम अछि, तो सेठी कोन होय बहुत सारे पॉल्यूशन आसीकी आपनको फेस रे लागि जाय। कारण कोल्ड क्रीम सब बेले चिपचिप हेकी हाथ को लागि, जोथरे कि बाहर रो पॉल्यूशन लागि जिवो। किंतु आज मु आपनको एमिति गोटे मॉइस्चराइजर विषय रे कहिबे जोडा कि पूरा लाइट, किछि भी एतरे चिपचिप हबार नाही, ना बाहर रो कोनसी प्रकार पॉल्यूशन आसीकी आपनको फेस रे लागिबो। मु आज आपको पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर विषय रे कहूची। यह एक जेल बेस मॉइस्चराइजर जोटा कि आदौ भी चिपचिप हे लागि जिबार नाही। जो मानकर ऑयली स्किन से मानक पई पूरा बेस्ट एटा। जदि आपनकर ड्राई स्किन तेबे भी हाबो आपण माने अप्लाई करि परिबे, किंतु ड्राई स्किन जो मानकर से मानको टिके अधिक अमाउंट रा अप्लाई करबा को पड़िबो। जो मानकर ऑयली स्किन से माने कम अमाउंट रा अप्लाई करले भी बहुत अधिक इफेक्टिव एटा। आ जति बेले आपण माने एहा को अप्लाई करंती, आपनकर स्किन बहुत अधिक मॉइस्चराइज भी हे जाए। आपनकर स्किन को कोनस प्रकार मेकअप भी दरकार हुएनी। सबठारु बड़ कथा हैला जे जते बेले एहा को अप्लाई करिके आपण माने बाहर को जांती, कौन से प्रकार चिपचिप है कि एटा लागि जिबनी, तो सेथे बाहर पॉल्यूशन आउ आपनको फेस रे किछि भी लागि जिबार नाही। आपण माने देखि पारुथिबे पॉन्ड्स लाइट जेल मॉइस्चराइजर एटा, आउ एथिरे हाइलोरोनिक एसिड भी अछि। जदि हाइलोरोनिक एसिड पई आपण माने बाहर किछि भी क्रीम अप्लाई करचंती, तो सेथे पई आपण माने एया को ही अप्लाई करंतु। एथिरे आपनको मॉइस्चराइज भी हला आपनकर फेस, आउ हाइलोरोनिक एसिड भी एथिरे आपनको मिली पारला। सबठारु बड़ कथा हैला जे एबे जेहेतु सेल चलीची, तो आपको बहुत ही कम रेट रे एटा आपको मिल जे। कारण बाहर जदि एहा को आपण माने किनिबे तो एथिरे प्राइस अछि 499, किंतु जदि सेल एबे चलीची आ एबे आपण माने एहा को ऑनलाइन परचेस करिवे, फ्लिपकार्ट रो मो एहा को परचेस करिथिली। तो जदि फ्लिपकार्ट रो आपण माने एहा को परचेस करचंदी, आपको 230 रे एटा मिल जिबा। तेबे जदि आपण माने एहा को परचेस करिबा पई चाहुचंती, तेबे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मो एहार लिंक मध्य दे देबी। आ आपण माने जते बेले एहा को अप्लाई करिबे, आपनको फेस रे देखिबे किछि मात्रा रे ग्लो भी आसुची, आपनको फेस केते मात्रा रे मॉइस्चराइज भी हे जाउची। ड्राई स्किन रो समस्या पूरा आपनकर दूर हे जिवो। आ एटा पूरा लाइट थिबारु फेस को एथिरे कोन से प्रकार आपनकर पिंपल्स रो समस्या भी हबार ही नाही। तेबे फ्रेंड्स, आज वीडियो रे आपण माने केतोटी कैल्शियम युक्त खाद्य विषय जानिले, जो मानकर बयस 40 वर्ष ऊर्ध्व हे सारलानी, महिला हुंतु पुरुष हुंतु, ए सब खाद्य डेली रूटीन रे निहाती भाबरे आपण माने शामिल करंतु। आउ जदि अत्यधिक मात्रा रे आपनकर जॉइंट पेन हेउची, तेबे आपण माने होम रेमेडी को मध्य ट्राई करंतु। रेगुलर जदि ए होम रेमेडी को ट्राई करछते, निहाती भाबरे आपनको बहुत अधिक रिलीफ मध्य अनुभूति हे परिबा। आज वीडियो जदि आपण मानको भलो लागिला, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक करंतु, आउ शेयर भी करंतु आपनक संग मानक सहित। आज पई